Alhamdulillah rabbil alamin masayna nyamabe tota mumuro khaibu fangira mumuro khaibu sanyanga moha radio ngbe na kama G36 TV tota misali dogbe na moera be mona kan falfe obeto tota locataire rafena na moera beto locataire rafena na moera beto locataire fe ndira ba mamufa ibrato locat nyadi wannan an fala mo be naam locataire fe na ba na hamara di afala ina ga bangi khere fe na hanna bama na mufan ina hanna bama locataire ira imulla mai hanna ba ira na mufan illa mena hanna ba locataire ira illa mena mutu me hiwa mana hanna ba fe locataire ira rabara alu atune ga bangi nan kui ina wa wena han fala fa be ya fala be wa sadi wa kurun fe mo de be ga ba pasa bangi nan kui bangi khere mulla me hanna ba locataire ira ndam fala be di nam ira comprend tout en Conakry. Et le loger roi. Et dans la banque tire à loger roi. Il a bébé n'a pas banque tire à dépense bien n'a pas loger roi. Quand on va nous voir mira banque c'est des films ou ma machine ah et wa ma machine kamara non ala maria banque c'est des films à temps ala bien à temps allez maman mon fandi et yo ba comme il fait à temps na le lance de risque sur à temps et c'est un film à temps et na sur à temps ah non et na sur à retard et na un film à retard. Non, mais bangi here kana nkulu. Non, et ton ami ira bangi kui. Ah. Ira kolo akani ahara tidera. Ira dépenser kelma menne. Ira vebi kelma menne. Hada mbona bangi sele retard de gosi han ki ke yeri. Ina bangi sele fi. Eta mi sama tan. Etanu ala etanu matide yileri aki ke kerem frinna ba. Emo bangi kai ga ko be so ayira. Mangasa emo fa o fora. Nda bebe na natu. Me ga kula ne wonna fuleri na han feiki. Qui fout les na yiki comme il fait mal ko ileri eno min de ileri kel fait gesege ha fitiri imuno 1000 francs ya so de ou bien 5000 francs e kana don de pe e kana so bang heri na nyira ba o be ri de genan pe bang heri tigene abangi tigene tuma tidi abangi tigene ala ko akono badude agare traite na bang heri bara wole fole abara bangi ti abaje bangi tidi abara fe bin na ba e mi to ngara so kana bangi ku na mi mo bangi yala ma ayelo ko film na ma e dugule muna ma koma inu ala tagi ila mega satandi amula mega satandi mumera parce que yinari bangi here na kina ka yileri ala himali de ina bangi yala bangi mageri ga yaki e bangi yala ma bangi here abana de sai ha bangi sai huma ali fe bangi to vangi to tun abana fala ga hamai bangi awaleri nana na waleri nana maintenant ana walela mama to ma de tan wali na bari atam de sa me ka ko be non gum masono parce abana ha bangi to amodel ndira est ce que bangi here lama e kana ba locataire la ana to bana fa gi bangi findi et retraite bangira et avenir ade bangira mona mais avenir là et to mona walife ira locataire nan findi itampe mara ira do locataire nan ha ko bi sanna mais ha bangira lu na bara ali mani fama locataire nan to de bang fitanna mais anu kanu na bara ali mani bara bang locataire toro mais ina fa manaji ya ko lon te mun non di fari na non di fesse ina fari e mun non di fari bangi kanye na hana ba fe locataire da e ka ba ma mura ba ma nam e ka bangi e ka in migiri bi ka bangi kui a ha position motori anadi abala sto bi ama sto ko bala don to bi ama ko to mo na ta nadi en lu mi ka bangi kui en bala ta gi e so ko na bangi ko no sen ni so ha de ngba balo pe na mi ka bangi kui bangi se yo na ki asto ki beta yo na fona bangi me ni na do kui a me na mulla ma haraba na do parce que il est bangi khere e nyati ne locataire ka bangi gira alo yubenu sube parce que yine hali ma ko lay nani ali mane bangi heri akini so manye he ya di nan gilin ki sube di nan gilin na kini so manye ala khima di de ka ki me khima ki na kuye ba de itan sabote fe na bari ina mini fe na ba ki na ma re to ma fa ba di tangana no 5000 francs ina handi to ma ta yati ya inu ala bangi heri itan lambe bangi heri fi in bang sere firi idan sube sara ma fatan sube don in bo de ka bang sere firi eyo me bang sere fe famuno ma khede mi khifa ga do na ki imuno e wule bi umma sadi na me be wule umma sadi de nan kan bel sinde me na khide fa mun ayu me pourquoi bang khede to fa do ri kana ye khadi nan san na ne khadi gilen ga na sube di gilen ri e fa nan kontro e wa me khe kinara e wa me ga bang sere me na mo ma na ne wa mo gon fi nam ibang ti mana sima
ala go kana intérêt de so e ban miri la mana e ka banki fanti intérêt be malade e ka intérêt so algiyama parce que le banki fanti e na miri la so akuya bara igbe na nebe ka intérêt final intérêt so algiyama le banki ade mais le banki ti e na miri la so akuyi mais he ni na kita e ba mi na miri la so akuyi ta mo ya retraite ti ta ko wata miri la so ba ni banki awala retraite na hanaki alamma ne ito akolo ngona kina wali fe ifa ma retraite de alamma ne ki ga retraite ko bi sa ine retraite la na hando ma na retraite ko bi na to ngo ka banki ti ala ko ta ba ali ne banki ta e banki tan tirne be ni ga retraite donc il a mané ki ga be ni fam préparer mi ga be ni préparer i banki ga khili madi ima comprendre be ni ka retraite et to la me ko bu na to ga venir ina ko bu nan to mo banki ti e ga la banki ku alama inda na yoro to ga banki ana ya la fangira ana masu ka fangira iyo ibara to mais lu ko ten de nan to mai ne loje gonni e khande ya te mama kama e woli fu ma tene khande ya te ina to locataire fan na bama ali rine bangi khari fan amu locataire bo na fan fera bama be akola mane dere ne kana bangi ma locataire na nga yena parce que na bangi khari begbe to mane khali ga to na so ina fa na amato ba so la na ga yena kemu na yena na ga wata ngamini na kwi mende la ma bangi locataire bangi sari fima ile ne manga kala bangi manga ma fa locataire na mama ngameni yela pa ko na so meta nyina kikeniyo mumfere mu to mu meka bangi yela fo locataire na nga yela kama yela asa tandi ese bangi hele la mirana ba etromati voilà nyama ma se sala la mo mo ko de 657 27 36 22 tota wonna khibari non ko na locataire gafene o bar alten hume an gam fala fe mi normalement locataire bangati mane ala ko tu agano aga pension yara do di mais kan gam fala fe o bar akura men gam fala fe wala to annama yar mo fonka ba khairi wal ki masara amuda halaki ada ala ko kala assalamu alaykum wa alaikum assalam wa barakatuh wala nyara fe don ti wala eglidi ngeli Abdoulaye Papi Cissé etana se wala mama well da serina bama ok maintenant ha émission ku ina kan to galo locataire cafe ku ino mana sifra da ku locataire cafe ku abo o so na matanga be akosi na tam wonge ma hunde no ina ma falle pa na handi koloni na di masing na kan to locataire cafe ku naam locataire be na mo minidera naam ino manu de rabang kupi rabang dia enam naam kalau wallahi ada ino ter mereka ngabang rabang ini mungkin terlalu hitam naam ayah kabul pa isawale kuyo fore naam amon fi ina ini arabang please ayah bina habang ni iyo nam why wala mufira na kala na arabang mane naam ako kwaya yele kame naam jakai yele kere naam ina fala kwaya na mo jakai na kana ko kwaya baba iyo naam nana jo na kwaya yele keme jakai yele kere naam wo kusa ba mo ngorbe naam wonna mane banga katye de ena ba na ke ta ndo kateri doro fi enye nam yo nam wallahi ibang kaye numa na ko de pete na kita mukata na sina wone ina aya ba ginera Allahu akbar aya bu ginera aja ko do aya ginera dai bela bana baba iyo efera mo na ba tere mara nam ka mo ba de ba so ka ya telephone na fa ida ko to mo ko ma ba bil na ne ko me fe antenne magi ebala manya naam iman na ina locataire de fana naam ina kingina mela ga sure ga ba kui bala kana ba ma naam abra me di kingina fora Allahu akbar wala nan na fala locataire na so fe agbole am fa adede afanta ba sa ta muna me mo ma yaro wona ya bangi iyo me turwati ni ya ba kure muna kel nan na ya me ni ga de ke ba ni ya ba kure na nanu naam akili bebe na be ne ya ma elu be ka bangi na ya ma
oui nana na palaki bangere wotan bangere mugin wala so bangi ku ala mo ga bangere gatan abangi tigna do ha retraite yara mais de mo na se ka traza mo ko den na ga normalement il mugira so ga bangi ku ala ma ga bangere fi aleri kamula ma ga aleri non ano ma file aleri ma ko na ga sali fere ma yo akuno me ga bangere file aleri ma yo mais affaire mo na bangi na mo ba Amba ma ba ma di. Non. Et moi m'a décidé, il a mis dans non. En même temps, m'a décidé là para. Non. Parce que nous disons dans ma, et moi je fais une enfant ma, et m'a gardé par sa fille, et il m'a payé de la fin de la fin. Yo, non. Voilà, maintenant, mais les pendant de mes rabans du pays, à dire à Tandari, à guerre à Tandari, à mon moment de dire la banque ça les filles, quoi à tel problème. Et voilà, Meni. Oui, mais Rateligo, locataire, tout le monde dit, Rateligo, locataire, temps. Amuna Walio, n'a 22 mois n'est dégaiement, et y'a que le tir maintenant. Et dans mon arabe, nous guidons le men, 2 mois, et banque ça les filles. Voilà, awalnya bantu begini bangkiti, ini macam mana sepeda, gimana bangkiti, mana yang sepeda? Mana yang mas tadi tabarkala? Nam. Ibarat me? Nam. Tina, mungkin aja begini tu bangkiti, kini supaya, korek bisa nunggulah. Nam. Dia rasa kita bangkiti sale para itu Cina dia nak apa bangkiti lokatel dia? Nam. Aduh mana emang kan itu dia kan apa lokatel kan kita kiri sunyi. Kali musim sunyi namu. Ibarat menya. Nam. Kalau bangkiti ini na wallahi kalau ayar kita ayar biar haram mah. Aku belum pernah sesuai apa aku lah kayak ibu tu mah. Dan pokok ina pandemi ayar berbeda pada tu dia nampi ada yang mungkin harus mungkin kalau ini kata ayar pada tu dia semasa ini na. Tabarkala, nanti. Mais mana pas ke ini dong bayi apa mah itu apa besar sini. Namu. Merci. Apa besar sekali. Kau apa datang ada dan stoma. Mais il a balo banque ça les filles, locataire tambalo madi. Locataire tambalo madi. Anu kuda o misali kele tongo ayala melo kega je ke flube no budi fi. Bien. Anu ka disese mu na ina mela ki mu dira na kan da ay ka de me ka de be ka budi ka be ka de be ka do. Ka de me atanaki asaba kana ki ati na namu karamo. Ka. Yo. No. Voilà. Maintenant ay tan ko katel banana mato mape itan no mo do kade abang sa de ko aso itangira. Ay mana pandi kere shakul prince anna suri na da funa na da bi hata da suri na bi ko bi rasuma. Karena mereka tak pun kau beri tunggu deh. Enak aku pandai yang main ma. Ia kan dari sibuknya. Ayah kan mimpi tiba harus pergi. Dan orang apa yang kita nak belum kalau mana lo kayak kalau kau beli saya. Aku kalau ada yang tak ada main di kamera. Karmayo. Nam. Karmayo Abdullah si sedi papis. Nam. Ira kolo locataire bangiti mana a retraite na yara. Ira kolo locataire inde bangiti khair inde na le bangiti mana ala ko tu ira no fefa inde solda ku. Ala ko bunde solda ku inde na na e balo ko ira locataire inde na na e babe muna enge muna ira tire ira bangati na. Ala ko ira no balodi. Mais na rai na ngam balodi na fo wala. Khay mo bangati fi agotana na so man ngam bangati fi pa eta masoma. Ka. Awa ina to. Nam. No dinara. No. Kalau mufado ni Adama. No. Ino mo fete na tadi dunia na kan rumah ni para isto ko so tebe to no ufa ko pada fitine. No. Ibang ginte ti na stop. No. Nya ini de bari awal payira ba ita ba be na stop. Yo. Pag kayi lang man itaran na be ka kini locataire ma. Fala, tabarkala. Asali bang kayi mo no kini locataire ma. No. Ira ko le kita pantu na de na ga ba ki ko le mo la bera. No, kay mo de la ba sana kita bang sare fima. Iyo pe ko ma de na de ba se be. Pela rasule na ga na wenye bil mula. Nam. Ini de ba ne ba ma ka kina ka mo de laki. Fela. Gina de mo ko mo futi ma ka kina ka mo de laki. Na kina. Ani ka futi so binara. Na kinara. Ka gina fen binara. Na kinara. Pia mo de gina ma. Nam. Ya ka so ni de mal ko wala. Nam. Yo. Wena bala gina na ka yo la pa ka de ku do pa bala di. Nam. Hala ligia manara hala na bala ko ko de ku do ke so ya hala manai. Okay, awaire Dr. Abdullah Sisedi Papisa.
Non. Bal mi go na lima donc mo rebe ni mo bo le fantongo mais ra kolonta lokat kiti na bang khairi be kiti muna locataire ta be kana tan ko tan se kunyi voilà iyo akora mi kisa ko no lide baba ko ah mais atranda ki ba da ni bari voilà atranda ki iba ko kili ma lo ibi be be na kamera nya ko kiti ma di ma ah ka awa atranda ki problème muna dibara ka marame dibara abule ki je ga we ma kan intervention bara abula sise na han falaki anon di fasayi na falaki bangi khere na ba ma locataire ya anun bangi khere ala to ba ma sen de ana ma sen ma aliana soma na kui ima jahannama ma soma atanan kui ma donc ila ko aliana soma fefe kui ala mera khana na men fakhiri fera ya jahannama soma na re amula mera khana tanna mais mi ne ma ni ma ne ba ni to ral kiyamatina non mais c'est la ba ma idune benda fe fa wol fa ni ba ma ne ala ko ha be sere sto de al kiyama il fait fa la ba ma ala ko no aliana sto de mais tanto fe la ba ma nan tu ala ko tun itan ri dege ala ko tun itan wa ma khairi na wa itan na sto itan ma ko le fa ma ne ira ko no ibe khairi ibo be wali ko ma kinga la mais al kiyama fa khairi fa mais etimati khaba mi lo je kwani aba bile khadi gine fora ou bien abile gundi e ha gine fora ai tan na rawa iyo ana ma se ngam misale ku ita mun na ko abanga misale fala mais abin fanga mun la bama nde na la bama nde fam mara bama na hamara bama na nambu apole mun no me fanyi no me ko bi tongole e ka sa catégorie kirema naam amuno mo nyere de naki allo di amuno nyere de me fanyi catégorie na me ko be catégorie na ibana me parce que na dunia kolonya tantuya nu nyogo ya nara naam nde na fe fa ira ba mana ba ma kolo me ba ma nyogo me be anaki tumara anaki ne men na ko bebe ka tu ma na ko bebe allo oui alhamdulillah rabbi wa nadi wa salam alaikum wa alaikum assalam wa ferego wa ba je tranquille tv voilà e reledi bon na la ba bo de suma ah ok maintenant il a cette oreille mourait ouais qui passe totalement à locataire et raffiné bangrari ok voilà ok non bino ma te ira sala la mod salim ya rasuli wala wakati na maiki locataire baratoro na re khamere muno fere soto di rapangel luira e madame madame ne toro wonna wakati na maiki naam ba ina besoin sauver bangai kuyi temi abas na ya ti palama hasali imuna gouvernement ke impeye la foyera mura da wallahi imuna madojide en fait naman bin man na baba iman na loje yinde mo wani muno mura fulundi adira ina ira bandina ngima eyo sara bomma ini ra bangi kuya la fanyira ilo de bendere ina de man fanyira bana ma ende ta banga sari umma ibu no be umma wadi ibu mo ma mengeta si te una mengeta ira nyama do de bendere ko ri bangi na kan tiri anwa seri na ta be na na ta ma ibaratu donc franchement bangi ne ne te lo de ko na ku yu temu précisément ko na ku wona la gide de na raiki wallahi e toro wi e toro pate pa me fe nya ma no ko na mi de ta lu ko ndi de lira ani ma sana de na dia yume kono di karma na on bala ki muna ga kuyi affaire muna nan tema biya to na kan fara bebe khasali banki normal miri banki ti ma ga intérêt de soto khata mu wadi ko habore bar wadi abare lo za tango hilamma ya ha bang sare fa fileri ka mais amara du ya écoute-moi nabiri na ba ki seri na ma bir mulamma dunia bela ka to rasuli mulla et puis bir no atide nara ima to kinfe na atide bela na atide fine na atide dunia mo bir mulamma o bir na bangi ti benda bori lojima o bir na woto tarape so be nda bora kima ba fole suma no hello ka tay tan loje ko na bire ga ti gine fo be na bire ga gine fo ina tan da ba madi no aboro fe na du ko majorité na falama na la bama na me na la bama na no muya na ne bangi loje ma banga kanye na nga to me wuya na ma sembe go da gife me na ne loje ma era to
donc wonna den daga ki na gine ite mu hasadi bande mu ne yira den ne mu na tan yira tan so ma den daga an fa abona na ma ko bi mu na nyama ma na hadira famille ko dire ma ni ma ena fa combien de personnes secrétaire de les dima banga gire fu rime ko na fa ya ko ya do sa beni na ba fo ni mo do de mo fi ko no c'est pas facile à sali ibban ni de mu na irinde ika kundi muna dende ramuda ba fo de webera alsen katala e bun fera na to mana bangi gari nde fambira ma locataire ga dine fona ne fanna bama a de namura ba da to ne ga bangi ga dine fona ila to ndi ba gari ko be locataire ga dine fona wanda wanti mati alabama bangi kai no ma brada locataire ga dine fona na bama ubar na bebe to ndanya tina na se de la irende na mara pe obeki voilà donc na model la bama ne tellement que abara juema pere mu ne tanyira to ato ina tananyira ala to na tananyikan atiso wa tananga bangi ina tananga bangi gine tan no kana ali kire mara amata unyoku ina to ana ba ma afo bi ba me yira ma ko bi te hera di umma na ma hera gine ko bi nan nana voilà awa ira mbara to bafo de namo wala ha intervention barfa parce que gidi na ki umbara ko me ide na kan ya bi na ki de ya bara fala ta allocataire ban khairi no bre de locataire ga gine fo bara ta fala be ha de ma fala ta allocataire ta no bre de ban khairi ga gine fora fala mar na fala be bara ta contre dika wala mi ya mara ena to nuna fala mi aboro na fala be na manna la to na lu ko majority na fala ma don na lokat bangari tamula mawe no yudi na na ba lokat ko binde nan tan tan na ba wala lokat ko binde nan na ba ma ana sa khale khatore anu ba loje me ga na le loje ma bangai fi fere munana e ba wa mo fe fa yuwa mai ba wa me ga dan baya ga flu e ba wa ma e ga lu gire ne e ga ma sanye ba ma den da e je ku mana bre me mu yaki ba de na lu kona to ya mi inde mi o munana na mu kine ga da kuna mi inde ba fa ne e ga fa ya da ku e ga ba ya da ne be e ba fa ita la fo ita lu den da ina den na ga re tima e ba ba ne ya ki mu no me na tul dina abu na wa wana fa non dinara pour le mona la kuyi comme mi go antan ma ba fo de donc na temo ndeleri tinaneri won fa mo muru to wassalamu alko to ba ko ngura mbaje traji tv wonke birin gabu journalist ka bara de birin gabu donc wontina wa inshallah inshallah e ba idi di ko me ana ham falaki amma sai na ham falaka fiya fuen ana ham falaka a yegi khine allo ana mai geti ina mali ko ni mai geti a kheta ya ma parce anu amma abara anu kira kiran nan sagari ma bara kira sai ti be bi saga bara be bi saga bara wonti kira hori ma parce ya to mane bangi khari na atanto ma finde bangi kan nan na abara finde kamare mbara bata nan bangi tiri di locataire tan fa sonon fa mo tan considérer a modèle ndira fa abara manana nga gine fora abanga sare makre manana mambara nga gine fora ana ko masama ya fri ana ko bi do ma ana gine fa ko so be ana kam da tanga gine fora mais est-ce que ariane fait nan na no ida man fala ki ikote ken nan fala ki pe ha locataire tan be bangi locataire araba kono akabira bangi kan bangi heri ha bangi gine fora donc bangi heri nan no maraba de bangi heri nan ma fora na ba de locataire da parce que attends e parce que ayo ma tan fere nde na be banga ira locataire na lo se nde na karakan e ga me ba le stodi pe ita no bangi dunia na ita nyira ala so mande 1 million 2 million 3 million ina na 500,000 francs tongo ina ga so locataire nde ga gine ira na hamuno ma har 10,000 francs stodi a fe kere ku ina so ya ko ni me bara mata ko donc nana naki amulla ma bangi here ga na ba locataire ra e ka ba brafe locataire e ka Guinée fort obi e ka di Guinée e ka ba na ba fe e na na ba fe bangi tire ne ga na so bangi tire na ba bri ja e de marcel ta ngafi formati wona na to la ja de marcel fambe ne fa ga wali fe mona wali ga nake de marcel ya wali mara bora balo so ma fe na de marcel ya wali mara feu e mi go to de marcel ya la bara amo so be so fe demasere wali yo mana amo itambore di khamesa a krofre na han trendingi
anu asuko to de nu sogore nu ko la bombo ga borra fe na hamma ahana ga gesto an gesto de so na tira ira ita sa fa so no woni ga yiba e geli rafa anu ga sa ko bi ni ga san kiri ko bi de nu ga do ma ko bi ita ma fa so e fa mi ri fen vera so na kui mais mun fere tam fa musira me fa ngawala la tam wala kina ala ko fa ngono bangiti de est-ce que biri na mo walide avant nga meti biri wani ma maintenant ha c'est ala bangiti ala belaga firi ma c'est ni firi ma et to wa bangi komba nam et to bana yana bangi so inde khonna fi ndaka demarseria walima la feu na rena demarseria na ba fi redi ba demarseria so be sutariana ra so be sutariana ne ta na malu ita na malu bore ti ga meta ngane me ri fe bore ti ga me ga bangi ba ga na so na kui me mun fere ta mu fi be fantima pe pourquoi vous les gars commerce ma et c'est sur fait me rinde ira et to ngo sira ma yo na ba ki na me etangbe na ke akere marade sare matinu demarseria ekere mara demarseria nege migina na migi tunna kone parce que tunna kone na demaser yata na parce que itan do isa nyi talagi ibore sa kheri na ham fengi itan ma fa fe balde na ngonna pe mun fere tam fa mi be femma ala ko ifa ngono bara indesto de ifa ngono her indesto de ifa ngono c'est dire her indesto de algama ti ifa ngabangi ti kam ngira sa ko mun fere tam mun la bama itan fa lu so na ka lu remerciement baro de ibore ko mela fara albarka mu yomu na ma ega lu laki ala birin kiri fo na handu ya gbema ala na ga birin ga fe ase mu sto do holira me hitam fa do hone go fi bore na ga sa fe ga fa so yira da he na rabama e ha bana ma hasali fe be fe ma e yetra hala li locataire nan na ira ifa lo se bangi nan kui ifi be nan fe ma alima bang heri mu no mo yode ma amu fute mi ma ina ha ko bi so ayira amu yo mi ma me hasali na locataire bang heri ha ko bi de tade ma so ayo ma ne ma donc mi yo na matimrira adema gera agbese ga fe ra ifa no mo na so de yetra biri nga kila ha so be nan so e ha wali so biri nga parce que na fote na ya pas le sous-métier voilà na continue et bangi c'est démarcher tant finir c'est le monsieur kunana parce que finir c'est le monsieur kunadi itam siga mane hali itam bangi heri bangi locataire ni mini bangi fendi hali siga yiri hali ma bangi na na imuno masode ma hali ma bangi na na me démarcher de siga mane sa bangi maso hali ma bangi kan ibala fala nta ma bangi 200,000 fala nara ata fala na be mameti nta miri fe mana no ma 400,000 fala fide hali itam siga mane so no ma 200,000 fala fide bangi kan ya mane be bangi munana hali ma démarcher barna na maso abara na luna donc demarcher tan finir c'est le monsieur kunana hinga mu mondo mito ngomato pe tan fa lo na pe ha bangi te mo fa bangi ti go pe demarcher tan fa lo madi ok altan kadala to alhamdulillah rabbil alamin on va to bataxe dam fe bene na mi ga ma se on be commentaire ko itan nan tan kiti nan de bay commentaire ah kiti ndanambe non mais commentaire mi ga wal mane commentaire barga wende yande ya way mane commentaire nta ko ni ndanambe bar man tan non di farafi no be tan wule nan farafi ah nan be nan kulu na ni ba ko de ne ntan na ham fala ntan nan be tan non di ntan nan be na non di da aga ge ba man fam matan de fene na mi batan di fene eyo ha wantan na ham fala gi ntan la halan na ham fala gi mo yo sa yitan wen yitan na me na sa do na yitan mato a kono mana yati masay na ham masay na nan fene ko non di da awa donc muslim yama mo bara mo television bangade mo ma na balande ba television ta leer na nama G36 TV bara woni wolta donc o hakulu leer biri mo na à partir de 16h leer biri mo na émission na thème wo fama ne mo golde mo numéro 657 27 36 22 inchallah wa trama na WhatsApp moi mais WhatsApp nan dal rien à votre temps il faudra 2 0224 faudra na sa na numéro folle alors que xana mo ma so de WhatsApp là